Merik tebik basah ngagai semua bala kita ti saruran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus hari Studio B RTM Kuching. Aiban sari tu hari 1 30 hari bulan 6 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita pun ke Aiban ngau berita tu. Pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan di Sarawak dekat majak diperjalai ke dikena nangkup peminta ngau guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi, Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke, upis menterinya udah berhati ke semua kerana menua nul nentu kekuasakaran meruan bisik ke guna rakyat. Antara Kandang Nur udah dituku ngambil diadu kuasa karan Enyak Lundu, Lubu Antu, Sungai Asap di Belaga serta Lawas. Dibagi menua betung, Kandang Nur berkawal Enyak Seratuk, Kabung, Kelakak, Sepawah, Pusak Ngobladin. Lalu dibagi menua Semarahan, Perintah Sarawak udah menar ke RM150 juta kena ngangkat ke pemanah kuasa karan di Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau, Simujat Ngau Gedong, ke alai projeknya dekat Berengkah diperjalai dalam tahun tu. Gaya hidup penduduk di luar bandar, sama ada di kampung ataupun di rumah panjang telah banyak berubah. Dan ini telah menyebabkan permintaan terhadap bekalan elektrik itu telah dipelbagaikan. Ini memerlukan bekalan elektrik itu mesti stabil dan mesti reliable. Datuk Seri Julaihi Megak madah Balanggur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13, Perintah Sarawak udah menarka RM425 juta kena berjalai ke projek kesama ngau cara berenggat-enggat. Ya maksud kejakut tu ngagai pengarang berita di Samarahan. Ngenang perkara bukai, Datuk Seri Julaihi dimetak madah ke projek peminta tambah tau ke laun, alaf ungkup kuasa karan di menua tu. Agi diperjalai ke, nakak ke dia tu, projeknya udah masuk fasa keempat, lalu agi diperjalai ke berengat-engat, dimungkul agi belanja RM315 juta. Komitmen Perintah Sarawak tidak nerus ke projeknya oleh dipedak lebuhnya dia ke agih belanja RM550 juta Balanggur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13. Projek alaf tu diperjalai ke ungkup rakyat ti lawan minta tau ke bak kandang ulu entigis. Projek tu napik penanggul lebuh diperjalai berindia ari menua Sarawak ti Besai serta Berbukit. Pada masa yang sama saya nak jelaskan bahawa alaf masih lagi dilaksanakan. Jangan salah persepsi apabila kita ada mendengar bahawa Sarawak membekalkan bekalan elektrik kepada Kalimantan sejak tahun 2016. Jiran kita di sebelah perlu kita bantu, tetapi bukan free lah. Ianya adalah dibekalkan pada kadar tarif yang jauh lebih tinggi daripada tarif yang kita kenakan kepada tarif dalaman di Sarawak. Tajak Sarawak bisik serta meramu dekat mekal kuasa ngagai Sabah, Semenanjung ngamunua tik bersemak, tangguna rakyat yang pu ndak di Kelawang. Sarawak dia tu oleh ngeluar ke 5.8 gigawatt kuasa entik dibanding ngau peminta ke dia tu, ianya 4.8 gigawatt. Upis Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, Komite berjalai ke pengawak ngenak kuasa gaduang. Siti hari inisiatif tu ianya masang solar bak masjid ngau pendam Islam. Sekretari Kehormatan Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein madah pengawaknya setipak ngau pengawak ngelancar ke Pelin Aman Bahagia Ceria. Ianya langgur ke tim 5 tahun tiknya di 7 organisasi numbuh kerampak menua tik meruan, likun serta manah gagai semua orang. Antara luar ku dah berengkah ngenak kuasa solar ianya penam Islam Samariang. Pengawaknya megak dikena nyukung Polisi Perintah Sarawak tidak ngemansang ke ekonomi gadung dengan cara ngemberat ke pemeruan rampak menua. Ia madah munyinya bak pengawak alai nutup Pesta Ma'al Hijrah bab Masjid Negeri Sarawak di Kuching. Pengeraminya di penyadi Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 ngau Kaul Sarawak ngau Perintah Besar, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. 9 orang ke beempu rumah kedai bak pasal Sangan, Tatau, dikena penusa angus kena hari 5 tu tadi. Nerima bantu tumu RM9,000 kena ngelempuang ke tatian sidak. Bantuk RM1,000 ke tiap rumah kedainya disuak ke Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai, maya ngabas palan penusah tu. Sinu ngau penusah ti nuntung sidak tu, ia minta sidak ti kena penusah, ngagak riput ti siliak ngagai upis pelilih tatau,
polis, upis pengintu pengelantang Raban Bangsa serta upis bomba ngau penyelamat ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenya. Bak pengerami bukai Datuk Seri John Siki berjadi ke kempen pengelikun penusa angus rumah panjai serta ngelancar ke bomba komuniti ngau Aisuri ke diatur bak rumah juga Injing Tatau. Ia minta tiap buah rumah panjai numbuh ke biro pengelikun tiknya dikaatur kena ngurang ke risiko penusa angus ngau ngangkat ke pemerhati hati pasal pengelikun ngagai peranak menuanya. Stadium Mint Balai Ringin udah temu digagak serta sedia dikena ngatur lomba ngau main. Stadiumnya dipejadi ke Menteri Nebiak Lomba Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Ado Karim Rahman Hamzah kemari. Madah ke stadiumnya dekat merik penguntung agar peranak menua kelebih lagi Nebiak sekolah. Kemungkinan satu hari nanti kita akan dapat melihat atlet-atlet daripada kawasan Balai Ringin mewakili Sarawak. Perintah Sarawak megak dekat Dumpung agai pengawal ngemansang ke lomba ngemain berengkah Hari Rengat Raban Bangsa dikena ngemansang ke atlet Tinyulut. Berbak ngunyat sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang, Datuk Snowden Lawan madah ke stadiumnya bisik trek olahraga ti diiktiraf gerempuang olahraga dunia. Ia kemegak adun Balai Ringin madah ke pengawal ngaku stadium tu berguna benar ngambil oleh ngatur pekit tikas bangsa atau ke antarabangsa. Fasiliti bukai ti disediakan ianya padang futsal ngau padang main bol. Sibu Esport Festival SIEFF dilangur dekat di pasuaknya di Siti Ari program bak kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026. Tuk nyadi ke Siti Pengawak kena ngelaku ke dagang temuai berpelasar kesukan elektronik ke ditagak ngagai Raban Nebiak. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Joshua Ting Fu Ying madah lagurnya dekat dibantai ngagai Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing. Tuk berindia hari programnya ti oleh mata penatai Bala Temuai laban ke sekali tu programnya nerima sambut kecukup mana. SEISF 2025 ngempuruk semak 2,000 ikut orang terinduk kesukan elektronik hari menua tu ngau menua luar. Tuk megak muka peluang ngagai orang dagang di menua tu serta nyadi ke cara dikena ngemansang ke komuniti digital ngau Raban Nebiak ti bersemekia. Pemujur ngatur programnya ke sekali tu ngayan ke pengulis Sibu nyadi hub dagang temuai sukan elektronik di Sarawak. Ia ngarap ke programnya dekat majak di Kerembai serta di Pasuak Mayu Hagi Orang Dudi Ari Ila. Ia maksud ke jakut tu maya nutup SIESF 2025 di Stadium Tertutup Sibu. Sarawak Ekoran 4 penkusuan peringkat negeri bagi menua miri ngerikut ke penyampau penyerta tip pemaduk mayuah ianya 1,322 ikut. Program tu diatur bak Taman Bulatan Miri kemari. Sapi Menteri Pengerai tim megaknya di Kaban Parlimen Sibuti depan top ati ngau timati cukup mana ngagai pengawaknya. Tu ngayan ke Raban Nebiak Cakah ngau ngamit bagi bak program pengerai dikena ngelaku ke gaya penghidup ti berpengerai. Berbak ngonya Chairperson Kaunsil Pengakap Lilih Miri, Caroline Siburat ngarap ke penggorem tu ulia diteruskan jadi aktiviti nintiang tahun. Deganya, yang ngarap ke sukuang hari semua orang lebuah ngatur mayu macam program dudi hari elak. Sarawak Ekoran 4.0 inisiatif nintiang tahun Kaunsil Pengakap Negeri Sarawak tidak diperjalai ke serta di Serata Sarawak. Program di Miri menerima kerjasama hari UPS Kaunsil Bandaraya Miri, Balai Boma ngau penyelamat lutung, Sekolah ngau Apai Inai Nebiak. 11 ikut pemekuan media Ari Gerempuang Wartawan Bahagian Kuching KDJA bisik ngau program dikit mulu Pinnacles bak Taman Negara Mulu Presiden KDJA Roni Teo madah tu kelima kali Gerempuangnya ngatur program dikit bukit kenyau Ari diatur bak tahun 2018 subak. Sebedau tu, Rabanya megak udah muncul niki Bukit Kinabalu. Program tu setipak ngau julu hati Premier Sarawak ti saluran meransang Raban Media nyampai penyulut bak pengawak ti dikerja. Program kebakat tu megak meri awak ngagai pemekuan media medak pemanah rampak menua. Lalu ngau nyak nyadi ejen ngelaku ke dagang temuai menua. Ekspedisi 4 hari 3 malam berengkak hari kemari nyak dekat Nersak maya bengkah Palan bak Taman Negara Mulu ianya sitik Palan Pesaka Dunia UNESCO. Sikuk lelaki di Miri rugi RM300,000 sepengudah kena tipu ngau pengawak meradak ke pukuk ti nak wujud. Dengan online, lelaki ke berumur lebih 50 tahunnya sikuk orang dagang.
Komisioner Polis Sarawak, Datuk Manca Atta Bas Bengkaf terang madah, lelakinya kena bulan 1 tu tadi bisik tertarik hati ngau City Offer meranak ke pokok di Facebook dari company XGI Horizon Construction Serian Berhad. Mansau dan akan link ti disediakan sebelum di telefon siku orang ti madahkan diri ejen company-nya di bersemaya dekat merik mayuh macam penguntuang yang kaum untuang berlipat kali ganda. Berindia harinya, lelaki tu minah ke duit RM300,000 ngau cara berengat ngagai kawan ti disediakan suspek. Lelaki tu nemu diri kena tipu lebuah suspek majak minta bayar tambah tang nadai sebarang untung diterima ngujung kaya ngagak report polis. Nyak nakak berita Aiban pagi tu, Malaysia Madani Rakyat di Santuni. Ngoto aku di Semen Ganai Madah Kediri Mupuk dulu.